In the book of Genesis, chapter 49, verse 8 to 10. Judah, your brothers shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons shall bow down before you. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes for him. Faith has a genetic code. Tapos-tapos na ito na tayo gitawag nga di-ino ka na ito atong pumunsa na atong kaliwatan, napasa na po na sa tuwa. Ato rin makita karon sa kinabuhi ni Judah. I do believe Judah was been destined for greatness. Because faith has a genetic code. Taliwala nila tanan ha, hindi na ito man makita kutput. Mahimong ang linya sa kunahari nagikan yun ni Judah. Ang kabakuran ko mga kaigsunan, ang kinabuhi ni Judah prior to this prophecy, di yun maayo ang kinabuhi ni Judah. Usa siya kaigsuon niya, ibaligya na niya niyang igsuon po, di maayo nga tao. But there's an event that torn his genetic, his DNA, nga nausap o nahimo nga maayong panalangin. Kung mo pili karon atong unting kayo. Kung naglako sa kanang atong sakon, faith has a genetic code. Just as every living organism, ang buhi nga binuhat, nana siya gitawag nga DNA. And this determines the traits, lineage, and future, God's people have a spiritual DNA that shapes their destiny. Ang mga katawhan po sa Ginoo na ay mga spiritual DNA nga mo'y mupurma sa athang umaabot. Karon ni Judah, ang anak ni Jacob, na DNA ipadayag rin makaigsunan, an inheritance, transformation, and leadership. Point number 1, ato makita rin that Judah had a flawed, but favored gene. Si Judah na siya'y flawed na ilihis si Mang dulot pati o dili jud maayo nga gene or DNA. Pero labaw sa tanan, it's been favored. Judah, on the 12 sons of Jacob, he was not the firstborn. He was not the oldest. He was the 4th son of Jacob. Yan yung inahan si Leah. Sama sa usa ka cell that doesn't seem central at first glance, but Judah's initial behavior is flawed. Ano makaimotang si Mang o tunod pati ang kinaya ni Judah. Can you imagine? Judah, siya ang nisuggest sa pagbaligya ni Joseph. Si Judah, siya ang nag-scheme o nagplano itagak sa tabay. And there was a brother na nag-ingon niya, kalawan ko din isuuna, wala yung kaiso, muluwas sa isuon, but it seems like dominant ang managsuon nga naglabot na yun ni Joseph. Ngayon niya, hindi na nato na itagak ko, kaya mamatay na, mas bugat akong sala. Si Judah, nakauna-una po siya na, sige, ako na lang siya ibaligya. But in the first place, it was Judah's scheme, ang patro na nagsuon nga si Joseph. Yan kayo na magdanyokos, and he just don't have the enough courage. Kaliwala sa naluoy, yan paminusan gamay, hindi na lang tayo mapatay. Si Judah na po, dili mahawagkan o ganang iskima, di mahawagkan pamagi para lang pag-eliminate. Kasi mo pwede maglago ka ng Miss Joseph magudpod. Papastoy man, pinangka kayo siya mahal ba? Kunya, kinalimakad, sa masalang mga nanago, ay pupungo siya papa. Isultian niya may sul. Ay sul, dali ko, nagbaw ko mo, nagdambo ko ka ng kuwan, nana. Kunya, nagbaw daw na po ako mga kuwan. Pero tila kutay, repetition siya may sul. Ikaw, yan, magluhod, hindi mo. Saan yung may nana ba? So, it can provoke hostility among the brothers. It can provoke anonymity. Yan ang diliman ng relasyon. Tingnan si Judah, he got to himself, I had enough of this brother. In Genesis chapter 38, no kompromiso pa yun siya, tungkol sa iyang undod. He had this compromise, immoral relationship with Tamar. Just read it to yourself so that you'll have an idea of the whole story. And you see, that is Judah. That is his flawed character. Ya karon na to ha. This lineage of family, kining pamilya ni Jacob, ni Israel, kining mga katawan niya is already been prophesied and they've already kada ba taong since the beginning of time, creation of time, pinili na ni sa Ginoo.
And I would like to remind you and give you an assurance. So ano yung mapasabot niya, Kristohano na ta, di na kita masipyan, kaya balaan na dyan, wala na nagtang problema. Ginawa pa, padawat na natin tanan, tapos sa na may mga mahusay na itong kinayahan, that's part of our growing and maturity in Christ. Amen. Importante lang na we will come to a point na makaamgot ang mga dili man din maayo din pinayahan. This is not Christ-likeness. Gamay lang ganito makita ka dili maayo makita pagawas na nita ng papaso na ako sa kanang mapas kalibutan kay dili maayo. Lisoning magdaghan. Now let us look at the biological parallel in genetics mutation yang occur sa pang DNA. Not all mutation destroy function. Some transform a trait for future strength. Judah's flow, tanaw mga isundan ha, kaliwala na itong flow ni Judah, tinaw ito siya mawa, kanang mga linya na ito, kung saan itong mga kaliwatan, tinaw na siya mawa. But you know what? God can still use that when we surrender our life. Kaya kung natin makita na into that kind of relationship, into that kind of bondage and sin, and because you undergo on that sequence of sin, you can empathize and you can understand and you can give them hope kung makaingon kanila na kay paglakong. Kung yan ang kanin kay Jesus. Parehasa, inanak ko sa aula, kung ipag-usap ko sa Ginoo. You are an inspiration. You are a living testimony. Just like Judah. So no dark experience or kasi piyata na to, sa nangagi na itong kinabuhi, dili na siya usik, dili na siya wasted. It is all part para sa kaybayaan sa Ginoo makita sa imuhang kinabuhi. Walay angayang mahayan sa mga nanghitabo na. Wala po tayo mausap ni Ana. Amen! We don't have any control of our past, even our future. Kung saan hindi posible mabuhat na ito ang atong kanon na tayo pagpili niya. And always be in mind na dapat pagabuhaton nino, dapat kanunay magayon ka. This is all for the glory of God. Amen! It was never been fatal. God used His brokenness for greatness. Igamit sa Ginoo ang iyang pagkabuhat aron mahimo siya nga pagbukat. Our spiritual insight diri mga kaisunod is that your past dysfunction, ang imong nang labay nga dysfunction sa kung sa mga nakasalbahe sa kadautan o kadilihayo or it might be intentional na gina imong binuhatan. Mahimong Kristoha, mahimong dili pa ka Kristohanon or Kristohanon na ka, I'll tell you. Mismo gani si Judah, he's been part of the holy people, the chosen people of God. Iya kayo nang nabuhat. Muna ni kanunay. Sa dili pa ta Kristohanon, ipasaylo ganita sa Ginoo, giluwas. Ya kung kanong Kristohanon na kaya masipya gyapon kay dino ka pasaylo sa Ginoo. Pasayloon ka sa Ginoo. Dawat mo gyapon ka sa Ginoo. Amen. Your past dysfunction doesn't disqualify you for your distant greatness and plan of God on your life. Because it's just the raw material for your divine destiny. Amen. Tanawan niyo makinitsunan. Point number 2. The turning point, Judah's transcription of chains. Later on, makisunan, aliwala na itong naitabo. Ibuhat ni Judah sa iyang iso niya si Joseph. At kung naibawag na natin istorya dito, hindi na ilang amahan. Grabe ilang katuig. Dugay na wagtang ang pagkaguol, ang pagkabangutan. No? And you just imagine that, kung higugman mo imang amahan, throughout your lifetime, kung makita ka kanunay, nagsakit, nagkuul kanunay, wala pa dyan kayo mabuhat. Labaw sa tanan, nahibaw pa dyan ka, ikaw ang adunay hinungdan, kung daw kang plano nga nung nahinana, ang mahal mo sa kinabuhi nga nag-angtos. Makaya ba ka na mo? Throughout the life of Judah witnessed the agony and suffering of his father Jacob. And it is because of all his evil scheme towards Joseph, his brother. And this was the turning point of Judah's transcription of chains. Later on, mga kaisunod, Judah offers himself in place of Benjamin. In Genesis chapter 44, verse 33, he stepped forward in self-sacrifice and leadership. Can you see that? Bisan mahimo pa ka na
Kada bitaw kung may mga problema o kila pero dili na imo i-abandonar, na kay talikdan, na kay biyaan, yung dili na ka manglakon or sa unsa man ka kakaudas sama ni ibuhat ni Judas yang ibitray si Jesus. Sa unsa man mo nabuhat. Kung ma-realize na nimo if there is true repentance, true regret and remorse of sin, there is always a chance na pwede nimong mainsakto, mapamatuoran na dili ka inana kung mamawid ka, muna gitawag nga retribution.